ኤፍኤም ኣፍደገ ዘመናዊ ትግራይ ምምቅቃል መሪሕነት ህወሓት እናገደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ብደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ክንፊ ህወሓት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብሓገዝ ዕጡቃት ሓይልታት ምምሕዳራዊ ኣብያተ ጽሕፈት ግዚያዊ ምምሕዳር ከም ዝተቆጻጸረ ይፍለጥ እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ኣቶ ጌታቸው ረዳ ድማ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝህርብ ዝገበረ ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ማሕተም ዝምንጥል ኣካል ከይደራደር እውን ከም ዝሓተተ ተሰሚዑ እዩ። እቲ ሕጂ ማሕተም ወረዳ ማሕተም ጣብያ ማሕተም ከንቲባ ከተማታት እናኣረየ ዝውዕል ዘሎ ሓይሊ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ክደራደር የኢሉ ክመጽእ እዩ ክብል ወሲኹ ነይሩ። ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ወገን ድማ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ትግራይ ሕግን ስርዓትን ናይ ምኽባር ስራሕ እዩ ተጀሚሩ ዘሎ ስምምዕ ሰላም ድማ ዝያዳ ዘጠናኽር እምበር ዘፍርስ ኣይኮነን ክብል ገሊጹ እዩ። እዚ ኩነታት ናበይ እዩ ዘምርሕ ዘሎ ዝብል ጭንቀት ዝወጠሮ ትግራዋይ ብዙሕ እዩ። ውሽጣዊ ቅልውላው ህወሓት ንልዕሊ 1 ዓመት ፍሒኹ እናበለ ዝመፀ ኮይኑ ጥሪ 15 2017 ዓመተ ምህረት ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ነቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ብስንፍናን ጥልመትን ብምኽሳስ ምምዕራይ ክግበረሉ ኣለዎ ካብ ዝብሉ ጀሚሮም ግን እቲ ወጥሪ ሰማይ በፂሑ እዩ። ብወርቅን ካልኦት ማዕድናትን ሃብታም ዝኾነ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዳርጋ ሙሉእ ንሙሉእ ካብ ቁፅር ግዚያዊ መንግስቲ ወፃእ ካብ ዝኸውን ኣዋርሒ ቁፂር እዩ። ሎሚ ቅነ ድማ ኣብ ዞባታት ምብራቕን ዞባታት ደቡብ ምብራቕን ምምሕዳራት ወረዳ ከፍርሱ ንዝተረኣዩ ዞም ዕጡቃት ምምሕዳር ከተማ መቐለን ዋና ቢሮ ኤፍኤም መቐለን እውን ተቆጻጺሮም ይርከቡ። ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት መንግስታዊ ኣገልግሎት ዳርጋ ጠጠው ኢሉ እዩ። ማሕበራውን ቁጠባውን ቅልውላው ስዒቡ ኣሎ። ህዝቢ ድማ ለሙኸት ኣይኮነ ይፍጠር ኣብ ዝብል ሓያል ስጋት ሒሉ ይርከብ። ገለ ድማ ኣባላት ስድሮኦም ናብ ኣዲስ ኣበባ ከውፅኡን ከግዕዙን ይረኣዩ። ካልኦት ነቲ ዝሓለፈ ኩናት ዘዘኻኽሮም ነበርቲ ድማ ገንዘቦም ካብ ባንኪ ከውፅኡ ዝተረኣዩ ኮይኖም ኣብ ከተማ መቐለን ካልኦት ከተማታትን ነዋሕቲ ሬጋታት ባንኪ ይርአ። ኣብ መቐለ ዝርከብ ተንታኒ ፖለቲካን ምሁር ሕግን ዳንኤል ብርሃነ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ወርሕን ፈረቓን ሎሚ ድዮ ጽባሕ ኦፕሬሽን ይካየድ ዝብል ልዑል ወጥሮ ኣሎ። ሰብ ድቃስ ኢኑ ይሓግዩ ኣብ ገጽ ብዙሕ ሰብ ስጋኣት ኢኻ ትርኢ ይብል። እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ክንፊ ህወሓት ናብ ኣዲስ ኣበባ ተጓዒዙ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝተዘራረበ ምንጭታት ይሕብሩ። ዝተገበረ ስምምዕ ይኹን ወግዕ ግን ኣይተፈለጠን። ዳንኤል ብርሃነ ትዕዝብቱን ተቐምጥ ክሳብ ሕዚ ኣብ መቐለ ዘጋጠመ ሩኢ ነገር የለን። እዞም ሰባት እንታይ ከም ዝገብሩ ኣይፈልጡን ወይ ድማ ምናልባት ዋዕ ህዝቢ እናለክዑ ዝኸዱ ዘለዉ እዮም ዝመስሉ ይብል። ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ግን እቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ ዝበሎ ስጉምቲ ከባቢያዊ ምምሕዳራዊ ግዚያዊ መንግስቲ ናይ ምፍራስ ሓደሽቲ ሽሞኛታት ናይ ምትካእን ተግባራት ናይ ህዝቢ ድሌት ከም ዝኾነ ብምግላጽ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ኣብ ዓዲ ጉደምን ኣብ ካልእ ከባብታትን ዝተፈጸሙ ዘመልክቱ ጸብጻባት ተኽስን መጉዳእትን ድማ ሓሶት ክብል ይነጽጎ። ፕሬዝደንት ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሓለፈ ሐሙስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጋዜጣዊ መግለጺ ካብ ዝህብ ንድሓር ዛጊድ ናብ ቦታ ስልጣኑ ኣይተመለሰን። ምስ ቢቢሲ ኒውስ ኣብ ዝነበሮ ቃለ ምሕትት ድማ ናብ መቐለ ክምለሰ ስለምንታይ ኣብዚ ዝተርፍ ኢሉ እንተነበረ እኳ ክሳብ እዚ ፕሮግራም እንሰርሖ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዘሎ ግን ሓበሬታታት የመላኽቱ። ዝሓለፉ ዕለታት ምስ ርእዮት ዝበሃል ሚድያ ኣብ ዝነበሮ ፍሉይ ቃለ ምሕትት ድማ ካብ መቐለ ኣብ ዝወፅኦሉ ኣጋጣሚ ካብ ኬላ ንኸይሓልፍ ፈተነታት ከም ዝተገበረ ተዛሪቡ። እንተኾነ እቲ ማህተም ኣብ ኢዱ ከም ዝርከብን ኣብ ልዕሊኡ ዝበሃል ናይ ጸጥታ ስጋኣት ከም ዘየለን ድማ ይዛረብ። ፕሬዝደንት ጌታቸው በቲ ካልእ ክንፊ ህወሓት ከሓዲ ጠላም ንፌደራል መንግስቲ ዝሓደረ ንረብሓታት ትግራይ ዝህገረ ተባሂሉ ይዝኽሰስ። ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ንኹናት ትግራይ ስዒቡ ዕጡቃት ብጉልበት ዝገበጥዎ ሰፊሕ ግዝኣት
ምዕራብ ትግራይ ናብ ንቡር ዘይመለሰ ተባሂሉ እውን ይንቀፍ። ዛጊድ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝተመዛወሉ ልዕሊ 1 ሚልዮን ነበርቲ ኣብ ሕሰምን መከራን ይርከቡ። ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ መምሕዳሩ እዚ ክገብር ዘይከኣለ በቲ ብበዓል ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ህወሓት ዕንቅፋት ከም ዝበዝሖ እዩ ዘመኻኒ። ሰባት ድማ ፕረዚደንት ጌታቸው ከም ፕረዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ኣባይታ እዚ ዝበሃል ማሕበርን ቁፅፅርን ዘይዘርግሕ ምዃኑ እዩ ዝዛረቡ። ምሁር ሕግን ተንታኒ ፖለቲካን ዳንኤል ብርሃነ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ጸጥታ ልዕልና ክህልዎ ነይሩዎ ይብል። እንተዘይኮይኑ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ወጥሪ ከይዱ ወታደራዊ ስጉምቲ ካብ ምፍጻሙ ዘይተርፍ እዩ ይብል። እቲ ዝፍጠር ዘሎ ኩነታት ብጣዕሚ ኣሰካፊ ዝገብሮ ሓይልታት ጸጥታ ፖለቲካ ጣልቃ ምእታዎም ጥራይ ዘይኮነ ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ ተቃውሞ ዝወፁ ሰባት ዘርእይዎ ዘለው ጭካነ እዩ። እዚ ዝንባለ ኣብ ከም ወረዳ ሳሕርትን ከተማ ዓዲ ጉደምን ተራእዩ እዩ። እንተኾነ ብበዓል ደብረጽዮን ዝወፀ መግለጺ እቲ ከባቢያዊ ምምሕዳራትን ቤት ጽሕፈት ከንቲባታትን ምቁፅጻር ድሌት እቲ ሰራዊትን ህዝብን ከም ዝኾነ ዝገለጸ ኮይኑ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ደገፍ ፌደራል መንግስቲ ምሕታቱ ድማ ነቲ ሓይሊ መኸተ ዝብሎ ዝብትንን ሓደጋ ዘቃልዕን ክብል ወቒሱ እዩ። ፕረዚደንት ጌታቸው ወታደራዊ ኢዳእታውነት ከም ዘይሓተተ እንተገለጸ እኳ ብዙሓት ደገፍቱ ከይተረፉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝሃቡ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣሉታዊ ርእቶታት ከንጸባርቑ ተስተውዒሎም እዮም። ክልቲኦም ቃላት ክንፊ ህወሓት ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ነንባዕሎም ኣፍልጦ ካብ ዝከላልኡ ጀሚሩ ወግንና እቶም ዕጥቂ ዘይፈትሑ ሓይልታት ትግራይ ከዘራርብ ጸኒሑ እዩ። ላዕለዋይ ኣዛዘቶም ሓይልታት ጀነራል ታደሰ ወዲ ወረደ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ኣብቲ ፖለቲካዊ ቅርቁስ ኢዶም ኣይመልሱን ኢሻራዊ ኮይኖም ከም ዝቕጽሉ ደጋጊሙ ተዛሪቡ ነይሩ። እንተኾነ እቶም ኣዘዝቲ ጥሪ 15 2017 ዓ.ም ዘውፅዎ መግለጺ ነቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ህወሓት ከም ዝድግፉ ድሕሪ ምግላጾም እቲ ወጥሪ እናወሰኸ ምምጽኡ ዝዝከር እዩ። ነዚ ኣዘዝቲ ዘሕለፍዎ ውሳነ ዝተቃወሙ ገለ ካብ መንጎኦም ድማ ካብ ወታደራዊ ሓላፍነት ተገሊሎም ብምክትላቶም ዝነበሩ ኮሚሳራት ከም ዝተተክኡ ምንጭታት TPM የመላኽቱ። ምሁር ሕግን ትንታነ ፖለቲካን ዳንኤል ብርሃነ ይብል ብብርኪ መትከል እውን እንተኾነ ሓይልታት ጸጥታ ዘይሻራዊ ክኸውን ዝግብኦ ካብቲ ፖለቲካዊ ቁርቁስ ውድብ ህወሓት እምበር ካብቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ቁፅር ወፃኢ ክኸውን ግቡእ ኣይነበረን ይብል። ኩሎም ሓይልታት ጸጥታ ብቐጥታ ኮነ ብተዘዋዋሪ ተጸዋዕነቶም ነቲ ፕረዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ክኸውን ከም ዝነበሮ ዳንኤል ብርሃነ ይዛረብ። ክልቲኦም ክንፍታት ህወሓት ገለ ሕቡእ ጸዋታታት ይፃወቱ ዝነበሩ ዝመስለኒ ዝብል ዳንኤል ፕረዚደንት ጌታቸው እቶም ኣዘዝቲ ምሳይ ሓቢሮም ክሰርሑ እዮም ዝብል ግምት ከም ዝነበሮ ወሲኹ ሓቢሩ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ኣፋን ዕርበታን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ 4 ኣዘዝቲ ግንባራት ናይ እግድ ደብዳበ እንተፀሓፈ እኳ ተፈጻምነት ከይረኸበ ምምሕዳሩ ዘብቅዕ ዘሎ እዩ ዝመስል። እቲ ጉዳይ ዋናነት ዝምልከቶ ቢሮ ጸጥታን ሰላምን እንተኾነ እውን ነቲ ውሳነ ግን ከም ዘይተቐበሎ ኣፍሊጡ እዩ። ኣብ መንጎ ላዕለዎት ኣዘዝትን ካብ ክፍለ ጦር ጀሚርካ ታሕትን ዘሎ ኣመራርሓ ድማ ኣፈላላይ ከም ዘሎ ይዝረብ። ኣብ ትግራይ ዘሎ ወጥሪ ብዝምልከት ማእኸላይ መንግስቲ ፌደራል ስቕታ መሪፁ ዝጸንሐ ኮይኑ ንፈለማ እዋን ዝሓለፈ ሰሙን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ መንግስቲ ህሉ ኩነታት ትግራይ ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎን ሓደ ካብቶም ክንፊ ህወሓት ድማ ሓይሊ ብምጥቃም ነቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ንምዕላው ይጽዕር ኣሎ ኢሉ ስምቶም ሓይልታት እኳ ተዘይተጠቐሰ ምስ ገለ ኣንጻር ሃገርና ዘቕንዑ ሓይልታት ርክብ ይገብር ኣሎ ክብል እውን ወሲኹ ከሲሱ። ተንታኒ ፖለቲካ ዶክተር ኣደም ብዛዕባ ግደ መንግስቲ ፌደራል ካብ ቢቢሲ ንዝቐረበሉ ሕቶ መንግስቲ ፌደራል ሚዛን ሓይሊ ህዝባዊ ደገፍን ውድባዊ ዓቕምን ትግራይ ኣብ ግምት ብምእታው ንፕረዚደንት ጌታቸው ብኻልእ መራሒ እንተዝትክኦ ዝሓሸ ይመስለኒ። ኣብዚ እዋን ዘሎ ኩነታት ህወሓት ተመሊሳ ንኣቶ ጌታቸው ክትቅበሎ እያ ዝብል እምነት የብለይን ይብል። እቲ ተንታኒ ፖለቲካ ሓደ ምኽንያት ጠቒሱ ኣብ ዓድና ኣብ መንጎ መንግስትን ውድብን ዝተፈላለየ ኣመራርሓ ክህሉ ልሙድ ስለ ዘይኮነ እዩ ይብል። መራሕቲ ውድብን መንግስትን ዝተፈላለዩሉ ግዜ ኣብ ትግራይ ጥራይ እዩ። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ይረኣናዮን
أمونغو كلتيوم زفتار زخون يكون زي مريدا زي مسمع ويدم ما ولقاو نحنح كبير سأقام كسعبي خليو آتو جيتاتشو ردا منقص فيدرال مستوم مهتم زحدو زلو مليسون قبانياتات زولوم زخون دردر خي قبر تما حتسين الله تخونا زر الرباط يكايد كم زلو إذن نقر دانيال برهانه بوغنو منقص فيدرال ناي بعلو قماري تصاوت دايهلو عقمو كرئي خقدد أمبر معزينات ألك أنت أثينا زواز أنا زب الحساب يسرح اللنبر ناي جزي قداي تزي خوينو منقص فيدرال ناب تقراي متاو زي ترف مخانو يزارب منقص فيدرال أب حدا كل المفنك ألا منقص تفتسام في اللاي دما نتن كالوت عب تحت منقص فيدرال زلوها كلاتن تسراويت مكل خال حجر نزهو ترقم كالي سلازخانة سوق إلو زريو يمثلن نيل في اللاي دما أتمسي إرترا بستأثر تفتيرو زلو وطرن متفنانن زقصل انت خوينو نزون أو جمز أتو سنة 5 سن يأمن تنتان بوليتيكا إثيوبيا دكتور آدم وتوم صقامات بزربن للزبن كفتح زمكر كوينو كمو خيكونه تعرفو نتنجر انت تدناويو ويدما منقص فيدرال ناي حيل سقم تزوسد انت خوينو تخونتاتني إرتراون كعدم كم زخيلا انفيتو ودب هو حد صنبل مبل 5 عموت وعب سفحت كبابتات تقرأي بسلفن دقفن كبعل ترأيو دكتور آدم بوغنو وحد سفح حزباو دقاف اللو زبل امنتي زلو دانيال برهانه دما نزريتو يقبلن قواد عصاب تقرأي تقبلنت هو حد ببوانو نانقل ولا 5 مصه يأمن وسيخو بعل دبرصيون حزباو دقاف زلو من تزخونو حيل متقامي مدليو من يبل دانيال برهانه اب عد قدمن اوردا سحرتن اطقات مهتم كحدوغو اب زفتن لوان كاب حزبي زغطمم تقاومن زوسدو سغمتن مس حزب مرحق كم زلوم زرع مخانو يرد كلتيوم كنفتات وحات بوغنوم سلفتات كودون دغاف كتاخون استرعي خوينوم ايدا تاونت عطقات جن بمزحتي نقف دانيال برهانه كم زبلو التقرأي سلاماوي تقاومو مقبار السلامة يكونن سلازي عبزوخان خوافي زول لع حزباو تقاومو زي تودبن نعبي استملو وناي مخان عدلو سفحيو اتزرق زلو تقاومو استودب يكونن كلهم نبرا ودادباتات عب تحته حزاتو يوم نقرقنا تتقاومو تحت حدقين ناي مخان عدلو سفحيو يبل نتم عدقات دمه سألات يوم بلوهم زبلت ازازي وحوام سلازلو أزي حدقيني عن نبي كم زمن رح مجمعات كم زي كالي زارب كيدو خيدو زخنا نايدق أكل استقال عناي مخان عدلو سفح مخانو تمريتو هابتي زاربو بتدقا قام مجلس خوصوص الرأي عوالات تنحن حتى ودوات بوليتيكاون تقرأي نخال أي جزء عدو كي تخون لعل سقاتهم يقلصو أتو جيتاتشو ردا عبتلهم أنا بدي سابا زهوا مجلس إيه عبت زقبر زلو علوا منقستي زولو فتصامتات ناي إرترايد كم زلو زخصصو خوينو منيستري زينا إرترا يمانا قرى مسك قلبو غانو نزي خصتات نصيقو إرترا نتوشت هو حزلو بوليتيكاوي ناي قجلتات مقم مع نمقداد دليت يبلان يلو جنرال تعدس ورده بوغانو حيلتات صدتات قراي مسي إرترا زقبر وركب كم زلو زقرب قداي جيقايو جنرال تعدس ورده بوغانو حيلتات صدتات قراي مسي إرترا زقبر وركب كم زلو تغيرو زقرب قداي جيقايو كبل نتكستتات نتسيقو والو زخونتات نابي قدسو خمز معبلكن قزيز من لسو قداي خوينو تنطلطيلو يركب سلام نعدنا تقراي TPM أفدق زمناوي تقراي أبي مل علم زلخم دقفتن فتوتن ميديا حزب تقراي TPM بزاقت إلى زلا لينك تدقيمكم نميدياهم بتخلوا ودقف كتقبرو بتحتنا نلابو أبعد نزلخم دما بز سعب قطر حساب دقف نخت قبرو بخبر نسوع نتقبرو كل مدايو حجز أقدمنا نمسكن TPM أفدق زمناوي تقراي